Ready na, Oo, kuya. sige po, sige po. Yan, ikot tayo, ma'am. Yun, tapos, selfie po tayo, ma'am. Yan mo yung parcel, ma'am. Tao po. Deliver po, ma'am. May parcel kayo, ma'am. Pasok kayo, kuya. Okay lang, ma'am. Ito, ma'am, oh. Magkano to, kuya? Ano lang yan, ma'am? 100 lang po. Sige, sige. Ito yung bayad, kuya. Sige, ma'am. Thank you po. Pero kailangan may selfie tayo, ma'am. Anong selfie? Kailangan ano, ma'am, eh. Kailangan may bago kaming patakaran kasi, ma'am, eh. Kailangan, Ano ma'am, yun? eh. Ano yung kuya? Kailangan, Don Sulwita kita, ma'am. Ano ba yan? Meron bang ganun Opo, ngayon? ma'am. May bago kasi, ma'am, eh. Sige, ma'am, bilisan mo na, ma'am, kasi, ano, ma'am, eh, may deliver pa po ako, ma'am. Ganun ba yun? Oo, ma'am, may bago, ma'am. Ba pwede, ma'am? Paano ba yun? Tatakbo ka, ma'am. Doon ka, ma'am, halimbawa. Tatakbo ka papunta sa akin, tapos, bubuhatin kita, tapos, ikot kunti, tapos, selfie tayo. Ganun lang, ma'am. Ganun talaga yun Oo, ma'am, ngayon? ganun, may bago talaga, ma'am. Oo. Sige. Sige na, ma'am. Okay na, ma'am, ha? Sige na, ma'am, ha? Takbo ka sige, sa sige, akin, ma'am, kuya, ha? okay. Tapos, sasaluin kita. Doon, sulwita nga kita, ma'am. Sige. Sige, ma'am, ha? Sige po. Bilisin mo, Oo, kuya. ma'am. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Sige na po, ma'am. Okay, ready na, Oo, kuya. ma'am. Sige po. Sige po. Yan. Ikot tayo, ma'am. Doon, tapos, selfie po tayo, ma'am. Yan mo yung parcel, ma'am. Ayun. Okay na, ma'am. Okay na yan, kuya. Oo, ma'am. Talagang ganun talaga. Ganun ngayon? talaga po ngayon, ma'am. Sige, 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 kuya. ma'am. Thank you, ma'am, ha. Bye-bye po, ma'am. May deliver pa ako, ma'am. Sige po.